नमस्कार ना लक्ष्मण विषय मुझे चाषी आईटी गत सप्ताह मंदई आरंभ होता गत सप्ताह कौन मिलर आसी ना टार्गेट नाला बर्तमान यही सप्ताह आज दिन गला गत काली स्टार्ट है मंडी आ धान सब चाषी भाई मैंने सब समस्ते आनिले आली मिलर्स तो कई आसी ना आज आसिले ना मिलर्स किंतु आसना जड़े जड़े आसते समस्ते अच्छा सर आपन धान केबे आस्थिला गत काली आपन केंती माने के जोगिले धान धान आरएमसी जोगिले समस्त मोर टिके बुझामणा टिके आई पारला नहीं गत काली आज सब बुझामणा। अच्छा सर आरएमसी रे जो आसुंते माने हमर मंडई को आसुंती जो सुविधा पाइबा कथा पाउथुंती सुविधा कोन सुविधा तो किसी नहीं बर्तमान नुआ रे स्टार्ट हेची टी मंडई आ घर द्वार भी हेची टिके तांगर सुटे समय लागबो एबे आसीबे माटी से सजाड़े कहउछन तथापि आपण कंफर्टेबल हमरो पद अनुसार सेटा सतकरे कंफर्टेबल नहीं सेतकिरे तो आमे कंफर्टेबल आइ हेनु आउरी अछि बाकी अछि आरएमसी द्वारा सब करवा अछि से माने सरकार द्वारा जोगेबा पड़ो से माने किछि जोगे ना। अच्छा सरकार का आपण कोन कहबा पे चाहते चाषी हिसाब रे हमको उपयुक्त जो मूल्यटा निर्धारण करछि सरकार से उपयुक्त रेट हमको दिया जाऊ कटनी चटनी व्यवस्था करंतु नहीं। सर मु तो गोटे जिनस कहबी आपन को छत्तीसगढ़ आपनकर पड़ोसी राज्य सेठी हमर माने अधिक रेट अछि एटी काहे कि ये होछि से जिनस टिक आपन कहू छत्तीसगढ़ रे गवर्नमेंट सीडी डिक्लेयर करछि आगु गवर्नमेंटा थिला अधिका डिक्लेयर करथिले हमर वर्तमान ई सरकारटा एति से डिक्लेयर करनै आपण सरकार को लिखि के दैथिले के विषय रे हम लिखि तो देइनु किंतु आमे जानू चाषी हिसाब रे आगामी दिन रे सी सब जाको सरकार को ऊपर मध्य हमर चाषी समस्त मिलित भाव रे दरदाम जेंतिका समान राज्यर जेंति मिलुछि छत्तीसगढ़ रे सी समान मिलवा पई हमें चेष्टा किंतु बड़ दुखर विषय सर कोन माने एठु व्यवधान माने 30 किलोमीटर भितरे व्यवधान भितरे 1000 टका डिफरेंस रहछि 1000 टका डिफरेंस रहछि तो से हिसाब कोन कहबे सेटा तो दुखर विषय आज्ञा हमर ई सरकार जानूची पाख पड़ोसी राज्य रे 1000 टका डिफरेंस रे हमको जो चाषी मन कम दर रे चाष धान ता नउची सीधा उपयुक्त यथेष्ट होउन चाषी को पाई यथेष्ट नुह आज दिन रे जो दरदाम रो दिन रे चाषी को पाई 2000 कि 2100 टका यथेष्ट नहीं तार पाई आगामी दिन रे यदि सरकार यदि करिवो नहीं ताहाले आंदोलनात्मक पंथा चाषी भाई मैंने अवलम्बन करेंगे निश्चित रूप हम सजग अच्छी चाषी भाई मैंने समस्ते जागृत है। मोना दिवाकर पूजारी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ नवरंगपुर जिला सभापति। सर आज आपण ये जगह कौन पाइले देखो आज सकाल तो ये जगह मंडी आरंभ होता किसी दिन है 2-4 दिन मंडी आरंभ होती आमर प्राय 41टा चाषी धान आनिकी थोड़ी बर्तमान सुधा अच्छी आ चाषी भाई मान कहवा कथा अनुसार आम आसलु जेहतु आमको इनफर्मेसन जाइला से धान किसी कटा हम दान त्रुटि नहीं कि जहाँ भी कौन प्रकार से मिलर्स बा से आरएमसी से नियम अनुसार ना धान किसी कटा हम बोली कहते तेणुक आमको इनफर्मेसन जीवार आम ये आसिलु आसला मिलर्स भी उपस्थित अच्छा आम आरएमसी वाला भी उपस्थित अच्छा आम समस्ते आज ये गोटे जगह बसिलु आलोचना कलु जेहेतु निष्पत्ति शेष निला जे चाषी ठीक दान आने एवं तांके ठीक प्राप्य पाइबे कौन प्रकार कटा जीव ना यहाँ शेष निष्पत्ति और जहाँ भी कौन चाषी धान जदि बासन बाहरला कि कौन धान त्रुटि बाहरला शुणुलु जे 3 केजी 5 केजी कोन काटिबे बोली कोन सेटा कहूतिले किंतु सेटा मिलर्स भी बुझिचंती और मिलर्स सहित आमे राजी हेचंती से माने मिलर्स सहित आमे आलोचना करतिलु जदि बासन धान थिबो कि पोलो बाहरिबो ताले आमे काटिबो बोली कहूतिले किंतु आमे चाषी मनक तरफरु आमे निष्पत्ति नेलु मिल रे एटी मंडी रे जते धान आसीबो ठीक दान अणा हबो कौन प्रकार नहीं कि पोलो बा बासन दान अणा हबो नहीं। सर आ गोटे जिनस आपन को कहूछु सर अच्छा चाषी मानकर पई जो आनिबे धान आनिबे तांको पई अनेक जिनसर सुविधा थिला इति कोन कोन आपन देखिले एठी आमे आसी देखलु बहुत दुखर कथा जेहेतु चाषी होची देशर मेरुदंड से होची अन्नदाता आमे टंका अजस रखिले टंका को आम खाइबा नहीं चाषी जदि चाष करे तार जहाँ भी फसल उत्पादन करे ताको आमे आहार करछु तेणुक
ଚାଷୀ को ए जगह कौन प्रकार मर्यादा नहीं ए जगह तो नहीं सारा ओडिशा रे भारत वर्ष रे कौन प्रकार चाषी को मर्यादा नहीं ଆପଣ और ଯୋଉ ए जगह ଆସିଥିଲେ, जो क्राइटेरिया अछि ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷ ଚାଷୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ମାନେ इटी कौन जिनसर सुविधा नहीं चाषी मानकर पई शेड नहीं चाषी मानकर पई बसिया पई चेयर नहीं चाषी मानकर पई इटी पानी टोपा पीवा पई नहीं चाषी मानकर पई चा टिफिन रो बंदोबस्त मध्ये रहिबा कथा सरकार क्राइटेरिया अनुसार सेटा मध्ये नहीं तेणु आम अनुरोध करछु ये प्रशासन को तथा हमर ये जो आरएमसी स्टाफ को चाषी मानकर पई आगामी दिन रे जथा शीघ्र चाषी मानकर पई शेड तांकर जहाँ जहाँ सरकार क्राइटेरिया अछि सुविधा जोगाया पई ये पात्रपुर मंडे ताको जोगाई दिया जाऊ एटा होची हमर एकमात्र दाबी आउ गोटे दाबी अछि जे कोनोसी चाषी जदि आसिला बा खराब धान भी आसिला ताले से दानर केते परसेंट तार भैल्यू अछि भैल्यू को देखि दियंतु आमे कहूनु खराब दान को संपूर्ण भाव तार भैल्यू दियो बोलिकरी तेणुकर आमर निष्पत्ति निया आइछि चाषी भल दान आनिबे गोटे केजी मध्ये कटा हबो नाही आ जदि खराब दान जदि बाहरला ताको चाषी को एडवाइज करा दियो ता जदि पोलो अछि पोलो को बाहर करिवो नचेत जदि से धानर केते परसेंट तार मूल्य आसो से अनुसार चाषी को दिया जिवो ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଭଲ ଧାନ ଆଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆରଏମସି ବାଲା କିଛି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକାଲ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆରଏମସି ବାଲା ଆଉ ଲୋକାଲ ମିଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ଭଳିଆ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଜତାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଧିକାର ଜତାଇବା କଥା ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯିବେ ନା ଆରଏମସି ପାଖରେ ଯିବେ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ତେଲୁଗୁଡି ବ୍ଲକ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପସଭାପତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଜି ପାତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଧାନ ଆସିଥିଲା ଏଠି ମଣ୍ଡିକି ତ ମିଲର୍ସର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଆରଏମସି ବାଲାର ବି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଉପରେ ଟିକେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆସିକି ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଆଉ ଭଲ ଧାନ ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ଦେବେ ତାକୁ କଟାକଟି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାସନ ଫାସନ ହେବ କି କ'ଣ ମସଡ଼ ଫସଡ଼ ବାହାରବ ତାର ଉପରେ ମିଲର୍ସ ୱିଥ୍ ଚାଷୀ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଧାନ ଦିଆହେବ ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରାହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ହଁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ବି ସମର୍ଥନ ଆଉ ଚାଷୀ ବି ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ସବୁ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମିଲର ଅନର କହୁଥିଲି ଆଜି ପାତ୍ରପୁର ଆମର ଥିଲା ପରଚେଜିଂ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଷୀ ବି ଭଲ ଧାନ ଆଣିକି କହିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ବି ଆଉ ଏପିକି ମାନର ଧାନ ଆମେ କୋଟିଂ ଫୁଟିଂ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ରେଟ୍ ପାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେଇଟା ଆରଏମସି କରିବ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଧାନ ପରଚେଜ ମାନେ ଧାନର ମାନ ଦେଖିବି ଆମେ ନେବୁ ଆରଏମସି କିଣିବୁ ଆମେ ନେବୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା କ'ଣ ଚାଷୀ ଭଲ ଧାନ ଆଣିବେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମାରିବ ସେଇଟା ଚାଷୀ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଜୁ ହରିଜନ ଆରଏମସି କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହମତ ଆଉ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡର କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଚାଷୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 କେଜିରେ ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି କାଟିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଯଦି କାହାର ଧାନ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇକି 2 କେଜିରେ ବୁଝାମଣାରେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରି ବସ୍ତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆରଏମସି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜରି ବସ୍ତା ଫେରାଇ ପାରିବ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲି ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଣିକରି ଧାନଟା ପକାଇବେ ଏମିତି ହଁ ଖୋଲା
आरएमसी वाला बस्ता नहीं कि से पूरे की से ये कर दे ହେଲା नहीं शुणु तो चाषी भाई बस्ता देवे ना चाषी भाई जहाँ हेले भी आनिकी धान पहुँचेबे आपण पाखे आपण ताको एनालिसिस करला परे ये करेंगे ए विषय कौन कहिए आप ଚାଷୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ଆସିଛି ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ନଯିବାଟା ଭଲ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ମାନେ ପର୍ ଡେ 50ରୁ 60 ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷ ସରିବ ନାହିଁ। अच्छा आपणकर एठी जो धान जो ये करा होचे मंडी रे कौन कौन व्यवस्था रखछंती आपन आरएमसी हिसाब रे ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଚୌକିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ मु तो देखुची सर टेंट नहीं चौकी भी नहीं माने अनेक लोग ଗଛ କମ୍ ଅଛି ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଚୌକି ବି ରହିଥିଲା ସାର୍ କାଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ପାତ୍ରପୁଟ ମଣ୍ଡିରେ ସୋମବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୌକିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ କାଲି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ରହିଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଚଳମାରେ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଶନିବାର କରାହେଲା ସେ ହେତୁରୁ ଏଠି ଆମ ଚୌକିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଥିଲା ଅଣା ହେଲା ଚୌକି